આજરોજ ઉના શહેર ખાતે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી। વીએચપી દ્વારા આ કૃષ્ણ જન્મોત્સવની આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જન્માષ્ટમી એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મદિવસ। શ્રાવણ વદ આઠમની મધરાત્રિએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો, તેથી તે દિવસને જન્માષ્ટમી તરીકે ઠેર ઠેર ઉજવવામાં ઉનામાં વીએચપી દ્વારા કૃષ્ણ જન્મદિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ત્યારે આ વર્ષે હવેલીથી મુખ્ય બજારોમાં થઈ ત્રિકોણબાગ અને ટાવર ચોક થઈ અને ઠેર ઠેર મટકી ફોડનું આયોજન કરવામાં આવેલ। શહેરીજનોએ ઉત્સાહભેર આ જન્મોત્સવમાં રાસ રમ્યા હતા। આહિર કાળુભાઈ, દીવ 24/7 ન્યૂઝ, ઉના। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हूँ निपुलभाई शाह, विश्व हिंदू परिषद गीर सोमनाथ जिला महामंत्री ने दायित्व। आज रोज उना शहर अंदर भगवान श्री कृष्णनो जन्मोत्सव अखिल ब्रह्माना नायक भगवान श्री कृष्णनो जन्मोत्सव एटले आपणे कृष्ण जन्माष्टमी। आज विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस पण होय, अखिल ब्रह्माना नायक जन्माष्टमी कृष्ण भगवाननो पण जन्मदिवस होय। लोको आखा भारत देशनी अंदर सनातन पर्वने खूब भावभेर उजवता होय, त्यारे उना शहरनी अंदर छेल्ला घणा ज वर्षोथी आ युवानों द्वारा मटकी फोड़नो कार्यक्रम करवामां आवे छे। टावर चौक हवेलीथी शुभ शरूआत करी अने आशरे 25 जेटली जग्याए मटकी फोड़नो कार्यक्रम करवामां आवे छे। बजरंग दळना युवानो गोवाड़िया बनी अने 25 जेटली मटकीओने पिरामिड बनावीने खूब तनतोड़ मेहनत करीने आ कार्यक्रमने खूब शानदार रीते उजवे छे। भगवान श्री कृष्णनो जन्मोत्सव उजववा माटे आज एटले बजारनी अंदर वेपारीओ द्वारा मटकीनो शृंगार करवामां आव्यो छे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा दरेक गलीओमां शोभायात्रा रूट पर पीतांबरी कृष्ण भगवानना वाघाना रूपे ध्वजानु पताका लहराववामां आव्या छे। टावर चौके द्वारकाधीशनो आखो प्लॉट रजू करवामां आव्यो छे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा टावर चौके आखुं कृष्णमय द्वारिका नगरी बनाववा माटे आवी छे। हवेलीथी संतो द्वारा शुभ शरूआत करी अने आखा शहेरनी अंदर मटकी फोड़नुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे। आ मटकीनी अंदर गामना तमाम नगरजनो अने उनानी सनातन प्रेमी जोड़ाई अने खूब उत्सव मनावी रह्या छे।